يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله चेला मक्का जाने सालत सियामाने चेला मक्का जाने सालत सियामाने इनात तरना में इनात तरना में इनात तरना में इनात तरना में يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا মজনু এমন লাইলি যেমন বুক কেঁপে উঠে মাঝরাতে অন্তর নয়ন তার নাম চয়ন পুরো দেহ ডাকতে থাকে আরশ পারে যারা সাজাওয়া আরশ পারে যারা সাজাওয়া মনে তার হুকুম চলে इनात तरना में इनात तरना में जेला मका जाने सालत सिया माने इनात तरना में इनात तरना में চন্দ্র ফাটায় সূর্য থামায় বৃক্ষ ছুটে যায় তার পানে মহাজ্ঞানী মূর্খ আমি কোন পংক্তি লিখি তার শানে আদম মানে জিবরিল জানে আদম মানে জিবরিল জানে আকার মাকাম কোনখানে इनात तरना में इनात तरना में जेला मका जाने सालत सियामाने इनात तरना में इनात तरना में या रसूल अल्लाह انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا رسول الله انظر حالنا